Itu yang lain. Tadi kan dars yang kosong itu digunakan untuk masak ikan. Ternyata selesai menyelesaikan tugas, masuk kepada les yang lain, akhirnya ikan tinggal. Langsung masuk ke dars lain, belajar dan terus sampai 3 hari. Ikan masih di rumah. Sehingga mereka berpikir khawatir itu akan mubazir, mereka makan ikannya dalam kondisi mentah. Supaya tidak ada lagi waktu untuk memasak. Naam. فهكذا حال العلماء حال عجيب مع طلب العلم. هذا الإمام مالك بن أنس ظل يطلب العلم حتى نفذ ماله، انتهى المال الذي معه. ماذا يفعل؟ لا يوجد في بيته مال أبدا ولا للبيع إلا الخشب الذي في السقف، خشب سقف البيت. يقول نقضت سقف بيتي وأخذت الخشب وبعته من أجل طلب العلم. هذا مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب. Ketika itu untuk membaca Quran. Jadi beliau itu makan rotinya adalah dengan diremukkan terlebih dahulu, masuk ke mulut, dorong pakai air, cepat. Kenapa demikian? Karena setiap kunyahan pertama ke kunyahan kedua itu kurang lebih durasi beliau membaca Quran 50 ayat. Atau durasi membaca Al-Quran lebih banyak. Sehingga mengunyah itu membuang waktu menurut Sufyan bin Uyainah. Naam. Abdurrahman ibn Abi Hatim يقول كنت مع أصحابي أدرس العلم بمصر. مصر يعني بمصر مصر في مصر بلدنا المحبوب. نعم مصري، أنا مصري برضو. أنت مصري برضو؟ ارفع رأسك فوق، أنت مصري. تحيا مصر. طيب. نعم. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم كنت أطلب العلم بمصر ولشدة انشغالي بالعلم مع إخواني لم نأكل لحما أبدا لمدة 7 أشهر. 7 أشهر. لم يأكلوا لحم أبدا لشدة انشغالهم. اللحم يحتاج أن يطبخ ويحتاج وقت. فقالوا ruang terbuka besar, mutah gitu kan, di mana aja bisa kita akses, ya. Kita belajar terus dan upgrade diri. Naam. مشكلتنا أننا نتعجل، هذا أول شيء. نعم. الأمر الثاني نقول الطريق طويل وأنا لا أستطيع، فأنت تقدم دائما المستحيل. لا يوجد مستحيل. أنا حفظت القرآن ولا أفهم ولا كلمة منه ولا أستطيع أن أقرأ القرآن آية واحدة بالتجويد. لا أعرف ما معنى الإظهار، ما معنى الإدغام، لا أعرف أي شيء في التجويد. بعدما انتهيت من القرآن بدأت مع شيخ جودت القرآن. بعدما انتهيت من القراءات 10 وجدت أنني ضعيف في فهم القرآن الكريم، أيضا ضعيف في إعراب القرآن الكريم، ضعيف في علم عد الآية، علم رسم المصحف. بدأت أتعلم. هكذا. نعم. والعلم قطرة مع قطرة مع قطرة نكون كما المطر. المطر لا ينزل هكذا مباشرة وإنما ينزل قطرة 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 قطرة. Nah, beliau mengatakan bahwa walaupun dalam keterbatasan tadi beliau tidak faham, katakan dalam satu fan ilmu, sampai ketika beliau menghafal Al-Quran, beliau menghafal satu ayat, bahkan satu ayat pun tidak faham apa itu izhar, tidak tahu hukum tajwidnya apa, tidak faham apa maknanya, sehingga itu yang memotivasi sehingga beliau untuk bagaimana membaca lebih banyak. Ketika tidak tahu tentang Rasam Utsmani, itu akan menjadi motivasi, dia akan belajar lebih. Tidak tahu tentang bagaimana waqaf ibtidal, maka terus belajar tentang bab itu atau poin itu, sehingga inilah namanya progres dalam mendapatkan ilmu. Karena ilmu itu datangnya, kata beliau, laksana tetesan hujan, dan tetesan itu satu-satu, qatrah qatrah, gitu kan. Maka dari sedikit itu kemudian berkumpul, akhirnya menjadi lautan yang luas. Nah, فهيا أهم شيء الهمة. إذا وجدت الهمة صنعت الأعاجيب. Maka hal pertama yang harus dihadirkan adalah himmah, semangat yang luar biasa. Ketika semangat itu sudah ada, maka berikutnya akan terlahir hal-hal yang membuat kita takjub. Al-himmah, al-amru tsani, hubbul ilm.
Yang kedua, nah, فباب العلم الحب. poin kedua adalah cinta terhadap ilmu itu sendiri, karena pintunya ilmu diawali dengan kecintaan padanya. الإمام الشاطبي كان ضريرا لا يرى Nah, ومع ذلك صار إماما في القرآن والقراءات. Imam Syatibi orangnya dulu itu buta, tidak bisa melihat. Tetapi kita lihat sekarang dengan karyanya dan bagaimana orang melabeli beliau sebagai Imam Al-Quranul Karim. سفيان بن عيينة Bukan hanya sekedar faham tentang ilmu. Ketika sudah dapat tujuan selesai, tidak. Bahwa orang penuntut ilmu itu harus terus tatawur, upgrade, bertambah, bukan dengan kondisi dia yang lama. Dan kemudian beliau mengatakan pintu ilmu itu ada dua. Pertama adalah setengah ilmu itu tolab, kita kemudian menuntut, berusaha. Yang kedua adalah nisful ula at-talab. نصف العلم في طلب العلم عند الشيخ ونصفه في التعليم. Yang pertama adalah bagaimana setengah dari ilmu itu perjuangan kita belajar kepada guru, kemudian bagaimana mengetahui thariqah atau jalan atau metodologi dalam mendapatkan ilmu itu sendiri. المرء لا يولد عالما. Seseorang itu tidaklah dilahirkan dalam kondisi langsung faham dan pintar. ولا يجب أن يتوقف عن التعليم إلا بعد أن يصبح عالم، فهذا غير لن يدرك ذلك. Maka tidak mungkin seseorang itu ketika ingin belajar dikatakan alim, tidak akan terrealisasi hanya sekedar untuk dikatakan alim atau sampai kepada tujuan alim saja. لكن أن أعرفك أنا معلم، أعرف أنني ضعيف مثلا في علم التجويد، ادرس التجويد، احفظ التحفة الجزرية السلسبيل، اجتهد حتى تكون قويا في العلم. أنا ضعيف في علم رسم القرآن، إذن يجب أن أعرف عن هذا العلم، إذن يجب أن أعرف حال الرسم العثماني كيف كان والضبط وهكذا. أما أن أرضى بالحال وأن أقول أنا لا يوجد طريقة أتعلم بها، لا، كل الطرق متاحة الآن، متاح دورات، متاح yang dapat itu ditulis sehingga يعني بعد الأخطاءات إذا أخطأت اكتب الخطأ في حرف كذا، ما سبب الخطأ. Apa kemudian sebab-sebab salahnya, dan kemudian kita tahu bagaimana obat dari kesalahan itu. كيف نعالج هذا الخطأ. Dan bagaimana kemudian cara kita mencari solusi atau obat dari kesalahan yang kita baca. فلن تستطيع أن تصل إلى الإتقان إلا إذا تعرفت على الخطأ وسبب الخطأ وعلاج الخطأ وصور الأخطاء التي لا تقع أنت فيها حتى تكون مقرئا. Dan kemudian engkau tidak akan sampai ke dalam derajat mutqin sampai kemudian engkau jatuh dalam kesalahan, tahu sebab salahnya dan tahu solusi untuk menyelesaikan masalah itu, sehingga kemudian dia naiklah derajatnya kepada mutqin. بعدما تكتب هذه الأخطاء إلى بيتك فتفعل تمرين على الأخطاء وعلى الصواب منها. Nah, kemudian setelah mengetahui kesalahan-kesalahan yang kita dapat dari guru tersebut, maka tulis. Setelah tulis, bawa ke rumah, tulis di sana, ini adalah poin-poin latihan yang harus diulang. والتمرين هذا لا يأتي من مرة ولا مرتين، بل ممكن تكرر 50 مرة، لا مشكلة. أنت تكرر حروف حروف قرآن. إذن كل حرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها، فهذا في ميزان حسناتك إن شاء الله. Dan latihan tersebut tidak cukup hanya sekali saja, diulang terus sampai mungkin bahkan 50 kali ulang, ya. Dan beliau mengatakan tadi, apakah latihan di huruf nun, huruf apapun itu, maka ulanglah sampai kemudian lancar. بعدما ترجع إلى شيخك في اليوم التالي تقرأ عليه الكلمات التي أخطأت فيها والحروف التي أخطأت فيها قبل أن تعرض واجبا جديدا. Nah, ketika hari esoknya datanglah kepada guru itu atau syekh itu, bacakan kesalahan-kesalahan kemarin yang menjadi PR, dilatih
dan dibacakan kepada beliau sebelum menambah bacaan baru. بعد ذلك عليك أن Sebagian saja, tidak semua poinnya ada, sebagian maka ambillah, belajarlah. Bagaimana kemudian kita tahu? Jangan juga kemudian ditanya, Syekh, engkau orang ahlu bid'ah atau ahlu sunnah gitu. Karena akan tentu pertanyaan seperti itu akan mengajak huru-hara kan gitu. Maka tanyalah dari siapa? Dari orang yang belajar darinya. Dari orang-orang yang kemudian mengambil ilmu darinya. Nah, Maulana. الأساس الذي بعد ذلك تحديد المقدار يعني أنت إذا كنت مبتدئا وقرأت على شيخ فلا تقرأ عليه جزءا كاملا في أول مرة بل اقرأ عليه فقط 5 آيات فإن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعلم القرآن 5 أو 10 صلى الله عليه وسلم أن القرآن يقرأ كما أنزل من لدن حكيم عليم وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن كما أنزله الله وهذا نصر للسنة. Nah, kemudian bentuk dedikasi kita membantu agama Allah, membantu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjadi nasir sunnah adalah ketika membaca Al-Quran itu sebagaimana diturunkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah bagian dari hadyu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk dari Nabi adalah mengikut bagaimana sunnahnya. Nah, فناصر السنة لا يجب أن يكون اسما فقط. Maka nasir sunnah itu tidak cukup hanya dari namanya saja. بل يجب أن يكون واقعيا. Maka harus betul-betul real gitu ya. Naam. ثم قال في وصف الشيخ الذي أخذ منه العلم وكان عدلا متيقظا ورعا معرضا عن الدنيا مقبلا على الآخرة. عدلا يعني ليس ظالما للناس، متيقظ. Ya ini selfie huru-hara, atau dia berkumpul atau berada di satu tempat makhi, yaitu warung kopi tapi nyisha atau ngerokok, ngudut ya. Atau bisa saja mungkin dia tidak ikut ngerokok tapi duduk di sana membuat majelis dan seterusnya. Maka ini jauh sekali dari sifatnya adalah seorang guru yang memiliki sifat atau kepribadian yang santun, yang tawadu, dan itu bukan pakaiannya secara hakikat. Dan tadi yang terakhir beliau katakan, bahkan ada juga seorang syekh atau guru itu ketika sifat-sifat dan karakter itu dapat dilihat dari فعلا وكان شيخي هكذا كنت أرى حركات أهل القرآن مش حركات فهمت. تجد سبحان الله أنا أجد بعض الأساتذة يعني على الفيسبوك ولا على التيك توك ولا على الانستغرام غير حالهم في مجالس التعليم. تجده في المجلس يلبس العمام ويلبس الجلباب وبعد ذلك تجده ما شاء الله مع جمع من البنات من البنات والصور والسيلفي وأشياء حزام. وقارك أين وقارك؟ أين روح القرآن في خلقك؟ أين روح صور كما تحب، لا مشكلة، لا أقول أن التصوير حرام، ولكن أقول حتى وجودك في المكان مهم. يعني أنت لما تتواجد في مكان على مقهى شيء مثلا القرآن، مقهى يجلس على مقهى وفي شيشة وهكذا، هل هذا مكانك؟ هل هذا مكانك يا حامل القرآن؟ لا، ليس هذا مكانك وليس هذا جلستك هذه، لا يجب أن تكون. فلا يصح أن تجلس في هذه الجلسة، ليست لك،
جلله الوقار التواضع أن نجد روح القرآن في سمته وأخلاقه في مشيه في نظره غير متكبر. يا ما شاء الله الشيخ لبس العمامة ولبس الجلباب صار هكذا شيخا، لا ويتكبر ويتفاخر بإجازته أو بعلمه. والله من أنت؟ أنت من تراب، ابن تراب ومن تراب، وستوضح في التراب وتبعث يوم القيامة غريبا وليس مشهورا. فهمت؟ متى تكون مشهورا؟ عندما تواضع أيضا، ولكن الوقار terkhusus bagi seorang guru, karena engkau kelak akan memberikan asupan nutrisi kepada orang lain, maka hendaklah kamu juga makan nutrisi. Sama seperti يعني الأم ترضع. لا والمعلم أيضا يرضع العلم. هذا من يعني من البلاغة. نعم. يرضع حليب العلم. Nah, begitu juga sama seperti seorang ibu. Bagaimana mungkin dia menyusui anaknya tanpa dia memakan suatu asupan gizi? Begitu juga lah martabah atau level seorang guru. Ketika dia ingin mentransfer ilmu, maka harus ada yang masuk terlebih dahulu dan itu harus lebih banyak. فمن يغذي لابد وأن يتغذى. Maka siapa yang kemudian memberikan asupan nutrisi ilmu, hendaklah ia juga memakan nutrisi itu lebih banyak. ثم من صفات الشيخ المقرئ قال وصان نقله عن الرأي وصان نقله عن الرأي وتجافى عن مقاييس العربية، يعني لا يحكم في المسألة بهوى ولا يتكلم عن هوى، وإنما عن تثبت ممن سبقه من أفزاز العلماء السابقين. Maka beliau katakan janganlah sesekali mengatakan atau menghukumi sesuatu itu berdasarkan nafsunya sendiri. Harus ada kemudian referensi yang ia hadirkan berdasarkan bagaimana ulama-ulama terdahulu. ثم قال ووسعته السنة. لابد أن يكون شيخك صاحب سنة، صاحب ليس صاحب بدعة، صاحب سنة، لأن كما أن المرء على دين خليله فالطالب على دين شيخه. Maka beliau katakan juga poin berikutnya adalah bahwa guru tersebut معه في كأس. Maka beliau tadi katakan menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana kemudian menjadi guru yang seperti itu sedangkan tidak tahu bahasa Arab, tidak faham tafsir, tidak tahu dhabt Al-Quran, tidak tahu tentang ma'ani gharib Quran, dan itu adalah bentuk syarat yang begitu tinggi dan merasa diri ini rendah, hina atau jahil. Maka beliau katakan kita sampai kapanpun terus kemudian belajar, karena bahwasanya tadi ada istilah bahwa tidak mungkin laut itu kita letakkan semuanya di dalam satu bentuk gelas ini. Gak mungkin kita takar laut itu kita masukkan di dalam gelas. لكن طالما أيها المعلم لديك حب وشوق للمعرفة ستعرف. Maka manakala ketika itu kecintaan kemudian semangat hadir dan melekat dalam hati, maka itu akan mudah direalisasikan. أما إذا رضيت بحالك ستكون في ظلام حالك. Maka jika dirimu pasrah, maka jika dirimu pasrah dengan kondisimu hari ini, maka kelak hidup dalam kegelapan. لا بد أن نتطور. Maka hendaklah kita terus untuk mengupgrade diri. فالتطور يقدمنا، أما الرضا بالحال يجلسنا كما نحن، يكون صباحنا كأمسنا وغدنا كيومنا أو يومنا كأمسنا. Maka tatawur itu adalah ketika kita terus untuk belajar, meningkatkan potensi, bukan hanya diam di tempat atau ridho dengan kondisinya ketika itu. Maka ketika dia terus belajar dan mengupgrade diri, dia akan sampai ke tujuan. Maulana.
Sehingga tadi beliau katakan orang yang kemudian tatawur itu beda hari ini dengan hari kemarin. Beda juga hari akan datang. Dan orang yang berjalan di tempat ya seperti itu aja. فيجب علينا أن نداوم على المذاكرة ونداوم على المدارسة وقوته تكون قوته هذا من أضعف ما يكون فكيف بحال الإنسان يوم القيامة الذي معه القرآن كأنه يسند ظهره على جبل ويثبت ثبوت الجبال الذي يثبتك يوم القيامة القرآن إذا صحبته في الدنيا صحبك في الآخرة وثبتك ثبوت الجبال. Dan beliau juga mengambil contoh dari surah Al-Qari'ah, ya kan? Al-Qari'ah. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Dan di situ juga sama artinya. Ketika itu gunung-gunung ketika itu akan berterbangan seperti kapas. Sehingga apa makna ini kata beliau? Bahkan gunung yang begitu kuat, besar, itu tidak ada apa-apanya ketika hari kiamat. Maka yang paling besar ketika itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Dan bagaimana kondisi orang ahlul Quran ketika itu? Orang ahlul Quran ketika itu seolah-olah dia bersandar di gunung yang kuat, kemudian tertancap dan tidak akan kemudian roboh sama seperti yang tadi. لذلك عليك أن تختار الشيخ الذي يعرف يعرف معاني الكلمات والإعراب ويعرف القراءات ويعرف لهجات العرب. كذلك أيضا قال البصير بعيب التلاوة يعرف ألوان وأنواع اللحن في تلاوة القرآن الكريم. Maka oleh karena itu carilah guru atau syekh yang faham tentang qiraat, faham tentang bahasa Arab, lahjatnya, tentang ma'ani gharib Al-Quran, sampai basir bilhun, sahih? Nah, dia faham dan tahu kritis tentang kesalahan-kesalahan yang terjadi atau dibaca kalangan awam. Nah. كذلك قال الإمام ملا علي القاري وصف جميل جدا لشيخ القرآن الشيخ الذي تأخذ منه وصف الإمام الذي نأخذ منه القراءة من الذي وصف الإمام ملا علي القاري. ملا علي القاري. Jadi Syekh Mulla Ali Al-Qari kemudian mensifati bagaimana kemudian orang-orang yang bagus dalam membaca Al-Quran. Qala ta'khuzu min kulli man hafiz Al-Quran. Yang pertama adalah beliau katakan ta'khudz min kulli man hafiz Al-Quran yajib an yakuna asy-syaikh hafizan lil-Quran al-Karim. Beliau mengatakan siapa yang ingin belajar ambillah atau peganglah guru yang betul-betul hafiz Al-Quranul Karim. Qala wa أدمن درسه يعني هو مداوم على دراسة القرآن لم يدرس على شيخه ثم ترك الكتب ثم بدأ يعلم بالتالي هو سيقع في الشك والخطأ لأنه لم يداوم على الدراسة. المعلم يجب أن يذاكر كل يوم أكثر من مذاكرة الطالب للدروس. Yang kedua adalah carilah guru itu yang senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran. Dalam artian adalah bukan guru yang hanya kemudian mengajar tapi tidak kemudian ikut belajar. Maka beliau katakan muzakarah seorang pengajar itu harus lebih banyak daripada murid yang belajar kepadanya. Kullu man hafiz Al-Quran wa admana darsahu wa ahkama. Ma ma'na wa admana darsahu aidan? Hadhihi muhimma jiddan. وأدمن درسه يعني داوم على المراجعة. مش حفظ القرآن أنا حفظت القرآن وأنا صغير خلاص لا أراجع القرآن. kemudian نسي القرآن هل يكون معلما؟ لا. Dan arti yang kedua adalah selain dia kemudian memurajaah, dia terus mengulang-ulang. Selain tadi dia juga belajar dan mengulang-ulang hafalannya. Maka guru seperti inilah yang tadi dikatakan poin juga penting ketika kita ingin belajar kepadanya.
قال وأحكم تجويد ألفاظه لم يجود فقط بل أحكم الأحكام يعني أتقن Nah, الأحكام التجويدية رواية ودراية. kemudian juga poin berikutnya yang kita lihat adalah guru tersebut mutqin dalam hukum-hukum tajwid ketika juga beliau membacanya, bukan hanya sekedar dirayah saja. ومن هو أيضا الشيخ وقال وعلم مبادئه ومقاطعه. ما معنى مبادئه ومقاطعه؟ يعني يعرف المبادئ والمقاطع، أين يبدأ وأين ينتهي أو أين يتوقف، يعرف الوقف والابتداء. نعم. لأن من لم يعرف الوقف والابتداء لم يعرف القرآن. Nah, poin berikutnya adalah yang harus kita cari atau kita lihat dari guru itu, faham tentang bab waqaf dengan ibtida. Sehingga beliau mengatakan siapa yang tidak faham tentang bab atau mempraktekkan waqaf dan ibtida, hakikatnya dia tidak faham tentang Al-Quran. وضبط رواية قراءته يعني مثلا يقرأ حفص من طريق الشاطبية نعم. يقرأ مثلا ببسطة فتقرأ بالسين لا تقرأ بالصاد، فهمت؟ نعم. لا تقرأ هكذا وفقط، لا، عليك أن تضبط الرواية جيدا حتى لا تخلط بين الطرق والروايات والخلط حرام. Nah, dan juga poin berikutnya faham tentang dhabat riwayat. Riwayat apa yang ia baca, maka kaidah-kaidah riwayat itu dia harus faham. Contoh membaca tentang riwayat Hafs an Asim Tariq Syatibiyah, maka dia harus faham tentang kaidah-kaidah apa yang kemudian dibaca dalam riwayat itu atau tariq itu. Maka beliau katakan mencampur adukan at-tariq itu tidak boleh, haram hukumnya. قال وفهم وجوه إعرابه يعني يفهم وجوه إعراب القرآن وتكلمنا عن هذا عند الإمام المجاهد. Nah, juga poin yang sama disampaikan tadi oleh Imam Ibnu Mujahid, yang disampaikan juga Syekh Ali Al-Mulla, nah, Mulla Ali Al-Qari, yaitu guru yang faham tentang i'rab Al-Quranul Karim. ولغاته يعني يعرف لهجات العرب، يعرف اللهجة التي من يدغم من العرب، بنو تميم بنو تميم يدغموا، كيف يدغموا هكذا. Dan juga lebih dari itu faham tentang lahjat orang Arab. Dari mana kemudian asal dari idgham itu? Oh, dari Bani Tamim. Bani Tamim bagaimana mengucapkan idgham? Atau dari yang lain bagaimana kemudian pengucapan dalam idgham? Nah. ووقف على حقيقة تصريفه واشتقاقه، يعني يعرف صرف القرآن، يعرف علم الصرف، فإذا لم تعرف علم الصرف وقعت في اللحن. كيف هذا؟ واحد يقول ذلك لمن خشي ربه، خشي بسكون الشين خطأ. أنت لو تعرف أن الفعل خاشيا وليس خشيا، ذلك لمن خشيا على وزن فاعلا وليس فعلا. Dan juga harus seorang guru itu faham tentang ilmu saraf, ilmu bagaimana bentuk ya susunan dari bahasa Arab itu. Sehingga beliau mengambil contoh dzalika liman khasyiya rabbah. Nah, di sini khasyiya kadang ada yang membacanya khasyiya atau selain daripada itu, dan itu adalah kesalahan. Maka harus paham wazan atau timbangan dari kalimat tersebut atau sarafnya. ورسخ في ناسخه ومنسوخه، يعرف الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم. الراسخ يعني أعلى من الفاهم. الرسوخ وشدة الإتقان. Kemudian faham tentang rasikh itu, warasikhun di dalam surah Ali Imran itu kan ada. Rasikh itu adalah tingkatannya, levelnya bukan hanya faham biasa. Dia itu sudah kompeten tentang nasikh wal mansukh, tentang Al-Quran yang sudah dihafuz, yang udah dihapus ya, tidak ada lagi di dalam Al-Quran. Nah. وأخذ حظا وافرا من تفسيره وتأويله. الشيخ لابد أن يعرف تفسير الآية وإلا كيف يعلم. Kemudian poin berikutnya, guru tersebut harus faham يصم أين الهاء، فهمت؟
والمدود وغيرها. ليس أنت من تحكم على شيخ بالإتقان أو عدم. متى تحكم؟ عندما تكون ثابتا وجيدا في الإتقان وتتعرف على علوم القرآن، تستطيع أن تحكم على هذا لكن بأدب. Nah, بأدب مهم. Nah, jadi makanya beliau tadi lebih merekomendasi mendengarkan Syekh Khalil Al-Husari. Karena Syekh Khalil Al-Husari itu ketika membaca Al-Quran dengan tahqiq, pelan dan setiap huruf itu mendapatkan haknya, ya, dengan baik. Sehingga tadi ada riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Aisyah ditanya bagaimana bacaan Nabi, Nabi itu membacanya dengan tahqiq. Sebagaimana Nabi belajar dari malaikat Jibril. Nabi itu langsung melihat bagaimana penyampaian atau firman dari malaikat Jibril dan membaca sesuai bagaimana yang diajarkan. Sehingga dalam hadis itu mengatakan siapa kemudian mampu mendengar Al-Quran itu dengan tahqiq setiap hurufnya kemudian membacanya, maka dia telah menyempurnakan bacaan tersebut. فيجب عليك أن تختار من تسمع له وتختار من تقرأ عليه. Nah, kemudian hendaklah kalian memilih guru yang kemudian siap mendengarkan hafalan kalian dan kemudian juga membenarkan setiap bacaan yang mungkin di situ ada khalal atau di situ ada kesalahan. Nah, فليس كل من قرأ القرآن فهو قارئ متقن وليس كل من يقرئ القرآن فهو مقرئ أمين. Nah, maka tidak semua yang membaca Al-Quran itu dia mutqin, dia benar dalam membacanya, dan juga tidak semua orang yang mampu mengajarkan Al-Quran juga mutqin atau dikatakan muqri. علماؤنا حثونا ونصحونا باختيار الشيخ. Jadi فنجد الإمام الداني، الإمام ابن الباذش، الإمام ابن مجاهد. يعني مثلا وضعت في كتاب اللحن بعض الكلام أو النصوص لهؤلاء العلماء الذين نصحوا باختيار الشيخ. Kemudian ulama-ulama terdahulu sering memotivasi bagaimana kita memilih guru. Salah satu ulama yang menyampaikan itu adalah Imam Ad-Dani, kemudian Imam Al-Bazish, kemudian Imam Ibnu Mujahid. Dan hal tersebut sudah beliau tulis dalam karyanya kitab Al-Lahan. Nah, Al-Imam مثلا Al-Imam Ibnu Mujahid ماذا قال؟ Kemudian yang pertama adalah perkataan atau pernyataan dari Imam Ibnu Mujahid. Nah, Maulana. قال تأخذ من الشيخ المعرب الذي يعرف الإعراب. العالم بوجوه الإعراب ليس فقط أن يعرف الإعراب بل يعرف وجوه الإعراب، فهذه ممكن تكون مبتدأ وممكن تكون خبر لمبتدأ وممكن تكون كذا. فإذا لم يعرف ذلك، فإذا لم يعرف الشيخ هذه الأوجه أو إعراب القرآن، بالتالي قد يقع في اللحن الذي بسببه الجهل بالنحو. Yang pertama dari pernyataan Syekh Ibnu Mujahid mengatakan bahwa belajarlah dari seorang guru yang faham tentang i'rab, keadaannya, kondisinya, ia faham bahwasanya oh potongan ayat ini menjadi mubtada, oh di sini khabarnya, atau di sini dalam kondisi bacaan boleh dibaca atau tidak dan seterusnya. Karena itu sangat penting. Kalau ada guru yang sudah faham terkait itu, berarti dia mahir dan menguasai bagaimana tata cara membaca Al-Quran. كذلك يجب أن يكون الشيخ عارفا بالقراءات، عالما باللغات التي نزل بها القرآن الكريم. فالفتح لغة من؟ الإمالة لغة من؟ الإدغام لغة من؟ كيف نقرأ الإمالة؟ كيف نقرأ التقليل؟ كيف نقرأ الإدغام؟ كيف كذا؟ تمام؟ وكذلك عارف بمعاني الكلمات. بل قراءات لغات العرب ولهجاتها، معاني كلمات غريب القرآن. فتجد مثلا شيخ ما شاء الله بالقراءات العشر تسأله عن قول الله عز وجل
ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ما معنى يعش يا شيخ؟ يقول لك يعيش، هذا خطأ. يعرض، ومن يعرض عن ذكر الرحمن. Dan juga beliau katakan tadi adalah poin kedua, kita harus kemudian belajar dengan syekh yang faham tentang qiraat. Bahkan lebih dari itu, syekhnya harus faham tentang ilmu lughah, tentang bahasa Arab, karena bahwasanya Al-Quran berasal dari itu. Kemudian poin berikutnya adalah tentang lahjat, tentang bagaimana kemudian membaca bahasa Arab tersebut. Kemudian beliau juga katakan poin-poinnya adalah al-lughat, ma'anil kalimat atau gharib, yaitu kalimat-kalimat yang mungkin kita dapatkan dalam Al-Quran, ya, kalimat yang mungkin di situ yang tidak difahami, atau maknanya ishtirak al-ma'na atau al-lafzi. لا ليس الاشتراك اللفظي. وإنما مثلا كلمات ظاهرها أنت تفهم معناها بالظاهر. يعشو يعيش، لا، يعشو من العشا، والعشا هو العمى، والعمى إعراض. ومن يعشو يعني يعرض. ما معنى ختم؟ ما معنى غشاوة؟ ما معنى كصيب من السماء؟ ما معنى مثلا الصراط المستقيم؟ الصراط والطريق والسبيل هل هما بمعنى واحد؟ هكذا يعرف معاني كلمات القرآن. Maka tadi saya ulang, poinnya ada 3. Yang pertama adalah bahasanya, faham bagaimana lahjatnya, pengucapan, dan ma'ani Al-Quran, atau dari bahasa Arab itu yang ada dalam Al-Quran, kita harus ketahui makna sebenarnya. Sehingga kalau nanti tidak faham, tidak benar, seperti contoh Al-Quran yang beliau sampaikan, secara bahasa mungkin ya'asha. Nah, itu minal asha, itu kalau makna sebenarnya bukan artinya adalah tujuan dari Al-Quran itu bukan buta, tapi yu'arid, artinya adalah menolak. Sehingga ini sangat penting dalam poin-poin untuk kemudian sebagai dasar membaca Al-Quran. بل من لا يعرف معاني غريب كلمات القرآن لا يستطيع أن يقف ويبتدئ جيدا. كذلك قد يقع في اللحن الذي يغير الحروف ببعضها. Nah, maka siapa yang kemudian tidak faham tentang ma'ani gharib Al-Quran itu, makna-makna kalimat-kalimat gharib dalam Al-Quran, maka dia tidak akan sampai, tidak akan benar dalam membacanya, bahkan dia akan merubah maksud atau tujuan dari Al-Quran tersebut. مثل ماذا؟ مثل إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا يعني اهتزت الأرض. وبست الجبال بسا بالسين، وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسة أم منبثة؟ منبثة. ما الفرق؟ إذن أنا إذا لم أعرف معنى بست ومنبث سأقع في الإيه؟ سأقع في اللحن. فهم الكلام؟ Nah, maka contoh dalam surah Al-Waqi'ah yang beliau baca antara mumbassa dengan bassa. Nah, bassa ayat pertama tadi itu dengan sin. Kalau seandainya lafaz sebelumnya kita tidak faham maknanya, maka akan mencederai makna mumbassa atau lafaz berikutnya. فالبعض يقول وبثت الجبال بثا فكانت هباء منبثا. يبدل. Merubah. Yang pertama jadi sa, yang keduanya menjadi sin. وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. ما معنى وبست الجبال بسا؟ Apa makna wabussatil jibalu bassa? يلا هذا سؤال. Ini pertanyaan. Ada yang bisa jawab? Ada yang megang mushaf atau Al-Quran? البنات. Ibu-ibu yang di atas. بست. Bussat. Apa?
يعني هدم. نعم. انهدمت انهدمت. وبست الجبال بسا اضطرب الجبل فانهدم. نعم. فكانت هباء منبثا، يعني تعرف القطنة عندما تفعل هكذا فتنفخ فيها هكذا. نعم. فتنتشر فتجري الجبل هذا العظيم هذا القوي هذا الذي هو كالوتد للأرض يطير. Nah, jadi benar tadi artinya arti basat itu artinya inhadamat, artinya hancur sehancur-hancurnya. Nah, setelah itu beliau katakan membasa itu seperti bentuk bumi ketika itu atau gunung ketika itu, dia seperti apa namanya? Kapas yang kemudian berterbangan seperti itu. نعم. لذلك قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني الجبال تكون يوم القيامة كالعهن يعني كالصور. Datang kepada beliau dan kemudian menyampaikan, ya Syekh, saya mau baca Al-Quran atau mengambil ijazah kepada engkau. Saya sebenarnya udah hafal 10 qiraat. Maka beliau katakan, oh berarti engkau Syekh, saya yang kemudian belajar kepada engkau. Nah gitu, kebalikan. Tidak, saya yang baca kepada engkau Syekh Ahmad Syamir. Kemudian beliau katakan, ya udah baca. Membaca Al-Fatihah ya, ketika itu menghabiskan 15 menit, 1/4 jam. 1 jam itu kan 1/4 15 menit ya. 15 menit gak selesai dan kemudian beliau katakan nilai bacaannya itu buruk sekali. Nah, bagaimana kemudian itu bisa bisa terjadi zaman sekarang, dan beliau katakan kemudian orang tersebut memberikan ijazahnya, ditunjukkan seperti itu. Nah, walhamdulillahi annahu masha fi at-tariq as-sahih ila al-itqan. Fa awwal wajibin 'alayka في طلبك للعلم اختيار الشيخ، وهذا كان حال علمائنا السابقين، كانوا لا يذهبون إلى شيخ إلا بعد الاستخارة، يستخيرون الله عز وجل، يا رب أطلب من هذا الشيخ العلم أم لا، لأن كما أن المرء على دين خليله فالطالب على دين شيخه. جميل. فقد تذهب لشيخ ليحيي في قلبك الدين فيذهب من قلبك الدين. Oke. Jadi beliau mengatakan, ini agak panjang nih tadi, apa tadi? Baik. Jadi beliau mengatakan bahwa alhamdulillah laki-laki yang datang tadi sudah menemukan jalan yang benar dan hafalannya sekarang sudah mulai mungkin. Sehingga penting dalam memilih guru ikhtiyar asy-syekh. Kemudian dalam memilih guru pun harus dia istikharah. Istikharah kepada Allah kan keimanan. Wa iza haqqaqta zalika fi kulli dirasatik najahta wa falaht. Jika poin itu yaitu keikhlasan sudah tertanam, maka dalam setiap pembelajaran atau belajar akan berhasil. Faman wajjaha qalbahu nahwa Allah sayasil ila ayyi tariqin yuridu an yasila ilaih. Nah, siapa yang kemudian menanamkan di dalam hatinya setiap perbuatannya hanya untuk Allah atau karena Allah, maka dia pasti akan sampai setiap tujuan dalam hidup atau dalam pembelajarannya. Man talaba ridha Allah qabla an yatluba ayya shay'in fid dunya ja'athu ad-dunya wa ja'athu al-akhirah. Siapa kemudian dalam kehidupannya, dalam aktivitasnya, dalam belajarnya menuntut atau meminta ridha Allah, maka dunia akan datang. Bukan hanya dunia, bahkan akhirat. Nah. Turidu an tahfaz al-Qur'ana sari'an 'alaika an tukhlisa lillah. Apakah kalian ingin membaca Al-Quran itu dengan cepat? Maka pertama adalah ikhlaskan karena Allah Turidu Subhanahu wa an ta'ala. takuna min al-mujawwidin al-muhaqqiqin lit-tilawah العالمين بعلوم القرآن عليك أن تخلص لله يرفعك الله عز وجل. Nah, siapa juga yang ingin kemudian memperbaiki bacaannya, bukan hanya sekedar itu, bahkan menjadi muallim, pengajar, kemudian kompeten dalam hal membaca Al-Quran, maka ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan mengangkat derajat kalian.
فاجعل رضا الله كل غايتك فرضا الله هو النجاح. Maka jadikanlah tujuan utama itu adalah karena Allah atau ridha Allah, maka berikutnya adalah keberhasilan dan kemenangan. رضا الله هو النجاح والنجاح في العلم رضا لله. Ridha Allah itu ketika kita dapatkan, itulah sebenar-benar kemenangan atau keberhasilan. Dan keberhasilan adalah ketika mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. الأمر الثاني والأساس الثاني من أسس تحسين تلاوة القرآن الكريم Dasar kedua adalah تجديد النية. memperbaharui, senantiasa memperbaharui niat. طلب العلم فريضة وكل فريضة لها أركان. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib, maka setiap kewajiban itu memiliki rukun-rukun. فكذلك الصلاة فريضة، صلاة الظهر فريضة، وكل صلاة لها أركان، إذا لم تحقق هذه الأركان تبطل الصلاة. كذلك طلب العلم فريضة، والنية أول ركن من أركان فريضة طلب العلم. Maka beliau katakan bahwa sama seperti salat. Salat itu wajib, salat zuhur itu wajib kata beliau. Jadi bagaimana kemudian salat itu diterima kalau tidak mengindahkan atau merealisasikan rukun-rukunnya? Maka niat adalah rukun pertama dalam salat. Kalau tidak batal. Begitu juga beliau sampaikan dalam hal belajar atau dalam menuntut ilmu atau menghafal, maka poin pertamanya adalah dasarnya berniat karena Allah Subhanahu wa taala. ولا تصح الفريضة إلا بصحة الأركان. Maka kewajiban itu tidak akan sah dan sempurna kalau kemudian rukunnya tidak dihadirkan. فإذا لم تجدد نيتك عند كل آية تقرأها لن تنتفع بها. لماذا تقرأ الآن مثلا في حفل؟ ما نيتك عندما تقرأ أمام إخوانك؟ هل لتكون أنت القارئ وأنت المجود وأنت ما شاء الله؟ لا، إنما رضا الله عز وجل. Nah, makanya beliau katakan hendaklah di setiap membaca ayat-ayat Al-Quran mentajdidkan niat. Apakah kemudian ketika kalian membaca Al-Quran di depan teman-teman, di depan orang-orang lain untuk kemudian dikatakan sebagai qari, maka hati-hati, tajdidlah niat setiap poin-poin atau aktivitas terutama dalam membaca Al-Quranul Karim. فسلوا الله الجنة بالقرآن. Maka kemudian rusaklah jalan kita menuju surganya Allah kalau tidak dengan niat. Dan kemudian mulusnya jalan kita menuju surga Allah ketika kita membersamai Al-Quranul Karim. لذلك في الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر القراء اسألوا الله الجنة بالقرآن قبل أن يأتي أقوام يسألون به الدنيا. يعني يقرؤون القرآن من أجل الدنيا، يتعلمون القرآن من أجل الدنيا، يجودون القرآن ويحسنون القرآن ليكونوا فصحاء لا ليرضوا رب الأرض والسماء. Nah, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri. Nah. Bahwa ketika itu Nabi Muhammad SAW ditanya, Is'alullah al-jannata, dan kemudian menyampaikan, pintalah kepada Allah surganya melalui Al-Quranul Karim sebelum ada orang-orang, satu kaum meminta surga tersebut dengan duniawi. Maka ini sangat memotivasi tentunya beliau katakan, dan hati-hati benar-benar bagaimana kemudian kita meminta keridhaan Allah atau surganya melalui Al-Quranul Karim. فإن القرآن يتعلمه ثلاثة. Kemudian Al-Quran itu dapat kita pelajari ada beberapa poin, setidaknya ada 3 kata beliau. رجل يباهي به يعني يفتخر به. Pertama adalah orang-orang yang mempelajari Al-Quran itu ada 3 model. Pertama adalah seorang yang kemudian bangga dengan Al-Quran. يفتخر بالقرآن وهو بعيد عن القرآن أخلاقا وآدابا ونعوذ بالله من ذلك. Membanggakan diri itu maksudnya adalah ketika ia jauh dari Al-Quran,
Dia jauh dari Al-Quran, tidak membaca Al-Quran dengan tajwidnya, atau ihmal bahasanya, mengabaikan hukum-hukumnya. ورجل يتعلم القرآن حتى يستأكل به. يعني ما معنى يستأكل به؟ يعني حتى هو يحفظ القرآن ويجود القرآن حتى يعمل وحتى يفعل مثلا حلقة ويأخذ من الطلاب المال وكذا. هذه نيته في حفظ القرآن أو يتعلم القرآن من أجل أن يكون أستاذا وحتى يأخذ راتبا في آخر الشهر أو كذا أو عرضا من الدنيا. هذا الذي يستأكل به، يتخذ القرآن مكسبا من مكاسب الدنيا. Dan model kedua adalah seseorang yang kemudian menjadikan Al-Quran itu sebagai bahan mencari kehidupan, ya, dengan mengajarkan Al-Quran. Ini tujuannya duniawi, bukan karena Allah. Mengajarkan Al-Quran supaya mendapatkan kehidupan yang layak. Kemudian bagaimana setiap bulannya, kata beliau, mengharapkan gaji bulanan. Dan inilah jenis kedua yang beliau sampaikan. ورجل الثالث Nah. ورجل يقرأ القرآن ويتعلم القرآن لله. Yang ketiga adalah model orang yang ketika membaca Al-Quran atau membersamai Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala. فلا تكونوا كالرجل الأول ولا كالرجل الثاني. الرجل الأول الذي يباهي بالقرآن والرجل الثاني الذي يستأكل بالقرآن. وكونوا كالرجل الثالث الذي يقرأ القرآن لله من أجل رضا الله، من أجل أن يرضي رب الأرض والسماء، لا من أجل أن يكون من الفصحاء البلغاء في التلاوة. Nah, maka beliau katakan jangan jadi orang yang pertama yaitu remeh dengan Al-Quran, atau menjadi orang yang kedua menjadikan Al-Quran itu sebagai ladang mencari makannya. Kemudian jadilah orang yang ketiga yang ketika dia membaca atau mengajarkan Al-Quran atau mempelajari Al-Quran karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk dikatakan seorang qari atau dikatakan orang yang mungkin mahir dalam membaca Al-Quranul Karim. الأساس الثالث Dasar yang ketiga من أسس تحسين تلاوة القرآن dari dasar-dasar mempelajari tahsin Al-Quran, الدراية والعلم بالأحكام التجويدية. yaitu teori. Bagaimana kemudian dengan teori itu kita akan membahas hukum-hukum tentang ilmu tajwid. فدراسة الأحكام تيسر عليك تحسين القرآن، فلن تستطيع أن تحسن تحسينا كاملا تاما إلا بعد أن تفهم ماذا؟ تفهم الأحكام التجويدية جيدا. Nah, maka mempelajari teori atau poin-poin hukum-hukum dalam tajwid itu adalah dasar juga yang kemudian membantu kita memahami Al-Quranul Karim. Bagaimana kemudian kita belajar tanpa mengetahui materi-materinya? Nah. فالدراية قبل نقل الرواية، يعني فهمك للتجويد والعلم بالتجويد قبل أن تقرأ على الشيخ. Maka sangat penting beliau katakan dirayah atau ilmu tentang tajwid itu juga sebagai dasar atau pintu pertama sebelum kita kemudian mempraktekkan secara lisan. لأنك إذا تعلمت على يد شيخ وأنت لا تدري بالأحكام التجويدية شيئا فأنت لم تتلقى، بل لو أخذت إجازة فأنت لست مجاز. Nah, maka beliau katakan jika kalian kemudian bertalaki dengan seorang guru atau seorang syekh, tapi kalian tidak tahu sama sekali hukum-hukum tajwid, maka tidak layak bagi kalian kemudian untuk mendapatkan ijazah. Nah, فمن لم يعلم الدراية لن ينقل الرواية. siapa yang kemudian tidak faham dirayah atau ilmunya, maka riwayat itu sulit akan masuk atau tertransfer kepadanya. والدراية كلمة واسعة. Maka dirayah ini maknanya itu umum atau luas maknanya. لا يعني بها أو لا يعنى بها فقط الدراية بالأحكام التجويدية وحدها، بل الدراية بكل ما
يتصل بالنص القرآني وسلامته. Nah, maka dirayah itu bukan hanya diartikan berkaitan tentang hukum-hukum tajwid saja. Lebih dari itu, segala hal yang kemudian atau materi-materi yang mendekatkan kepada kita atau materi yang menyampaikan kepada kita supaya faham tentang Al-Qur'anul Karim. الدراية بكل ما يتصل بسلامة النص القرآني. نعم. من ماذا؟ من الدراية وفهم التجويد. رسم المصحف، فأنت إذا لم تتعرف على رسم المصحف، إذا لم تعرف رسم المصحف فكيف تقرأ القرآن؟ كيف نصل إلى ضبط اللفظ ونحن جاهلون بالخط؟ مفهوم؟ يبقى الدراية بالإيه؟ بالتجويد، الدراية برسم المصحف، الدراية بضبط المصحف، الدراية بالوقف، الدراية بالابتدائي، الدراية بعلم عد آي القرآن. طيب سأتعلم هذا متى؟ تعلم في سنوات وليس في 3 ساعات. لا تتعجل. Nah, beliau katakan dirayah tadi luas maknanya. Bukan hanya berkaitan tadi dengan hukum, segala materi-materi yang membantu kita untuk memahami Al-Quran. Beliau katakan pertama dirayah itu adalah faham tentang ahkam atau ilmu tajwidnya. Kemudian bagaimana faham tentang rasam Utsmani. Kemudian tentang dhabt, yaitu bagaimana kemudian faham tentang hal-hal yang berkenaan tentang harakat dan seterusnya, dhabt, gitu ya. Kemudian yang keempat harus tahu bagaimana tentang waqaf dan ibtida. Nah, karena itu juga poin penting. Nah, Maulana. الأساس الرابع من أسس تحسين التلاوة اختيار الشيخ. Nah, kemudian dasar keempat adalah memilih guru. وهذا مهم جدا في زماننا، فليس كل من سمي مقرئا فهو مقرئ. قال الخاقاني: وما كل من في الناس يقرئهم مقرئ. Nah, beliau katakan memilih guru itu sangat penting, apalagi zaman sekarang. Tidak semua guru itu disebut muqri. Ya, sehingga tadi beliau menukil perkataan dari Imam Abu Muzahim Al-Qahtani. نعم. وما كل فما كل من يتلو الكتاب يقيمه. نعم. يعني ليس كل من يقرأ القرآن يقيم حروف القرآن. نعم. كذلك ليس كل من جلس والتصقت به صفة الإقراء وصفة التعليم فهو مقرئ على الحقيقة. نعم. الشيخ هذا له صفات معينة نعم. لا بد أن تتوفر فيه حتى يكون مقرئا حقا للقرآن الكريم. Maka beliau katakan dalam bait itu tidak semua orang yang membaca Al-Quran itu mampu merealisasikan hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya seperti tajwidnya, memperindah bacaan Al-Qurannya. Wa ma kullu man yuqri'uhum فما كل من يتلو الكتاب يقيمه. وما كل من في الناس يقرئuhum مقري. Dan tidak semua orang yang mengajarkan santrinya, muridnya atau manusia secara umum disebut langsung mukri, karena setiap yang mengajar itu belum tentu sampai kepada level mukri. ففي زماننا هذا نجد البعض معه القراءات العشر. Nah, sekarang di zaman sekarang ini beliau katakan kita sering ketemu dengan orang yang sudah selesai mempelajari qiraah العشر والأربعة عشر ومعه إجازات بها من المشايخ. Memiliki ijazah, sudah selesai 10 qiraat maupun 14 qiraatnya dan mendapat sanad atau ijazah. Nah. لكن هل هو عالم بالقراءات؟ لا. كيف أخذ الإجازة؟ نعم. بالبيع من وسائل أو أي وسيلة من وسائل انعدام الضمير. ذهبت إلى شيخ مرة وأنا في الفرقة الأولى في الكلية، سمعت عنه وذهبت إليه فقلت له أريد أن أقرأ، فقال: يا ابني ادفع 8,000 جنيه وخذ الإجازة. هكذا 8,000 جنيه يبيع دينه بعرض من الدنيا. صدق صلى الله عليه وسلم. Maka beliau katakan tadi sekarang itu adalah mudah untuk
mendapatkan qiraat 10, 14 dan itu banyak sekali terjadi sekarang. Tapi dia belum tentu dikatakan alim, belum tentu mahir dalam qiraat tersebut. Maka beliau katakan ada orang dapat ijazah itu karena dia membeli. Beliau tadi sampaikan bahwa datang kepada guru, salah satu guru mau belajar, kata beliau saya mau belajar qiraat. Beliau katakan, wahai anakku, bayar 8.000 junaihat, yakni 8.000 junaihat, sahih, 8.000 pon Egyptian pound, artinya pound Mesir ya. 8.000 bayar, udah khalas, ambil ijazah selesai. Nah. فقلت له والله أنا يعني لا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ وإنما ممكن أدفع كل شهر لكن يجب أن أقرأ ختمة كاملة من الفاتحة إلى الناس. قال لا 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 هيا أنت جيد أنت جيد. Dan beliau mengatakan, beliau menjawab kepada guru itu, saya tidak mampu membayar biaya yang besar itu, tapi akan saya bisa bayar setiap bulannya saja, gitu ya, dicicil sambil belajar. Dan beliau ingin ketika itu membacakan semua hafalannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Maka guru tadi mengatakan, udah cukup, kamu adalah anak baik, ya gitu. وجاءني طالب ذات مرة وقال لي يا شيخ أنا معي القراءات 10 وأريد أن أقرأ عليك قراءة أبي عمرو البصري. فقلت له ما شاء الله أنت معك القراءات 10 أنا سأقرأ أنا عليك أنت شيخي. Allah. فقال لا أنا جئت لأقرأ عليك. والله بدأ في قراءة الفاتحة جلست في الفاتحة معه ربع ساعة في الفاتحة فقط. كيف أخذت الإجازة؟ وغيره أيضا طالب آخر معه إجازة بعاصم ومعه إجازة بحفص ومعه إجازة بالقراءات 7. والله العظيم قراءته سيئة جدا للغاية. ثم لما نصحته وعلى الخشوع وعلى فهم كلام الله عز وجل بل على دخول القرآن في القلب. Bukan hanya sekedar, sebabnya bukan hanya sekedar dia tidak mampu membaca Al-Quran dengan tahsin yang benar, itu dikarenakan ketika dia membaca Al-Quran, poin berikutnya adalah tidak mencoba untuk membaca Al-Quran itu dengan suaranya yang indah. Pertanyaannya, kenapa suaranya tidak indah, tidak menikmati? Karena tidak merasa mentadaburi, karena tidak dapat kekhusyukan. Maka poin kedua adalah indahkanlah dalam membaca, akan menghadirkan kekhusyukan dan asar dalam hati. فإذا أردت أن تنتفع بالقرآن فعليك أن تؤدي أول واجب نحو القرآن ألا وهو تحسين التلاوة. Maka jika kamu atau kalian semua ingin kemudian mendapatkan indahnya membaca Al-Quran, poin pertama adalah perbaguslah dalam membacanya. والتحسين له أسس وقواعد وضوابط لا بد أن تعرف طريق التحسين قبل أن تحسن التلاوة حتى تصل إلى التحسين. Nah, jadi mentahsinkan Al-Quran itu memiliki syarat-syarat, memiliki kaedah-kaedah, memiliki unsur-unsur yang harus dipenuhi. Jika kemudian kita ingin belajar tahsin dengan baik, harus mengetahui terdahulu jalan untuk sampai kepada tahsin tersebut. Nah. فلا بد أن من العقل أن نعرف الطريق قبل أن نسير على الطريق. Maka secara akal ya, realistisnya adalah ketika kita untuk sampai kepada tahsin, yaitu derajat bagaimana mampu membaca Al-Quran dengan baik, yang pertama adalah bagaimana kita sampai ke sana. Maka jalan itu sangat penting kita ketahui. Nah. وطريق التحسين سهل جدا جدا. Maka tarik atau jalur sampai kepada itu poinnya sangat mudah sekali. لكن علينا أن نذكر الأسس أولا التي يجب علينا أن نحققها قبل أن نعرفها قبل أن نبدأ في التحسين. Maka yang paling penting adalah kita harus tahu dulu dasarnya, asasnya seperti apa, sebelum kemudian kita melanjutkan level berikutnya untuk sampai kepada tahsinnya. أول شيء عليك الإخلاص. Yang pertama sekali adalah harus tanamkan dalam hati keikhlasan.
فإذا أردت أن تصل إلى أي هدف في حياتك فعليك أن تخلص لله عز وجل. Jika kalian kemudian untuk menggapai suatu tujuan, maka poin pertamanya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. فالإخلاص صلاح كل عمل وسداد كل قول. Maka ikhlas itu adalah bentuk perbaikan bagaimana kemudian untuk mendapatkan amal terbaik, kemudian pendorong agar kemudian tujuan kita berhasil. حتى لا يقال يوم القيامة عليك أن تخلص لله في تحسين التلاوة وفي طلبك للعلم وفي قراءتك للقرآن، حتى لما يسألك ربك تبارك وتعالى يوم القيامة عن هل قرأت القرآن؟ أجل قرأت. لا، أنت قرأته لأجل الناس، لأجل أن يقولون هذا صوته جميل، هذا تجويده جيد. وقد قيل ثم يسحب على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله. Maka beliau katakan ikhlas karena Allah itu poin sangat penting sebagai syarat. Karena di akhirat kelak Allah akan pertanyakan itu. Untuk apa kemudian engkau membaca Al-Quran di dunia? Nah, ketika itu Allah tahu apa yang ada dalam hatinya. Bisa jadi tadi beliau sampaikan karena untuk masyhur di kalangan manusia, untuk kemudian dikatakan sebagai qari, untuk dikatakan orang membacanya luar biasa, tajwidnya indah. Ketahuilah ketika itu malaikat akan menariknya kemudian melemparkannya ke neraka. حتى إذا أردت أن تحفظ القرآن اسأل نفسك لماذا أحفظ القرآن. Sehingga poin penting juga adalah tanya dirimu, kenapa aku harus menghafal Al-Quran? ما الهدف من حفظ القرآن؟ هل الدنيا أم أقصد بحفظ القرآن رضا الله عز وجل؟ Apa tujuan kemudian untuk menghafal Al-Quran itu? Apakah karena duniawi atau benar-benar untuk mendapatkan ridha Allah? لذلك أهم أساس هنا في طريق تحسين التلاوة الإخلاص لله عز وجل. Maka dasar yang penting itu adalah bagaimana menghadirkan keikhlasan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. وتقول يا رب لا أحسن التلاوة من أجل أن أكون محسنا ومحسنا أمام الناس وإنما لأجل أن أتقرب بهذه التلاوة إليك إنك لم تحسن التلاوة. Banyak sekali yang mengeluh bahwa dia sering membaca Al-Quran, membersamai Al-Quran, tapi tidak ada asar dalam hatinya dari bacaan tersebut. في الدنيا والآخرة. Begitu juga di dunia, orang yang membersama Al-Quran akan kemudian syaraf, mulia kepada Allah, mulia dengan Allah, mulia di depan manusia di dunia maupun di akhirat. لا يترك صاحبه لا يترك القرآن من يصاحبه في الدنيا. Kemudian Al-Quran tidak akan meninggalkan orang yang membersamainya maupun di dunia. Nah. فيحسن صحبتك في الآخرة إذا أحسنت صحبته في الدنيا. Di akhirat kelak Al-Quran akan membersamainya, menjadi teman karib yang dekat, dengan syarat ketika di dunia kita menjadikan Al-Quran sahabatnya. كيف نكون أصحابا للقرآن الكريم؟ Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita menjadikan Al-Quran tersebut sebagai sahabat kita? إن أول الواجبات نحو القرآن الكريم تلاوة القرآن تلاوة صحيحة كما أنزلت من لدن حكيم خبير. Maka untuk merealisasikan hal tersebut menjadi teman Al-Quran, bagi kita harus membaca Al-Quran itu sebagaimana yang Allah turunkan. فهذا امتثال لأمر الله عز وجل في قوله ورتل القرآن ترتيلا. Dan hal tersebut Allah sampaikan di dalam firman-Nya, maka bacalah Al-Quran itu dengan tartil. فالأمر في ورتل للوجوب أي جود القرآن تجويدا. Dan rattil tersebut bentuknya amar atau perintah. Maka perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Maka bacalah Al-Quran itu dengan tajwid.
فترتيل القرآن وتجويد القرآن كما أنزله الله عز وجل هو أول واجب نحو من يريد أن يصحب القرآن. Nah, maka mentajwidkan atau mentahsin Al-Quran itu poin pertama ketika kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai teman setia kita. لماذا هذا من أول الواجبات؟ لأنك لن تستطيع أن تفهم القرآن ولن تستطيع أن تعمل بالقرآن إلا إذا ضبطت نص القرآن. Kenapa demikian? Beliau katakan, karena siapa yang kemudian tidak mampu membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, maka sulit baginya akan memahami Al-Quran, apalagi mengamalkannya. فاللحن في التلاوة يؤدي إلى الخلل في الفهم عن الله عز وجل. Siapa yang kemudian membaca Al-Quran salah, mengatakan siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka sulit untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya beliau mengatakan, memberikan ucapan terima kasih kepada tim khidmah semuanya, terkhusus juga kepada Ustadz Mukhlis, Ustadz Fathi yang sekarang ini lagi sibuk, dan mereka berdua yang sibuk kemudian menjadwalkan dan menyusun safari dakwah Syekh Ahmad Al-Azhari, Syekh Samir Ahmad Al-Azhari. Nah, dan mudah-mudahan tentunya ini bukan pertemuan perdana, dan mudah-mudahan pada tahun akan datang beliau akan dijadwalkan kembali. Tafadhal Maulana. في الحقيقة إن خير الكلام هو الحديث عن خير الكلام ألا وهو القرآن الكريم. Sebenarnya bahwa sebaik-baik pembicaraan atau obrolan adalah obrolan terkait kalam yang mulia, tidak lain adalah Al-Quranul Karim. الحديث عن القرآن له حلاوة. Maka bercerita atau ngobrol tentang Al-Quran, membahasnya, itu adalah keindahan luar biasa. كما أن تلاوة القرآن كما أنزل لها حلاوة. Sebagaimana ketika membaca Al-Quran, sebagaimana yang Allah turunkan sesuai dengan perangkatnya, maka itu juga adalah kenikmatan luar biasa. ولا عجب من ذلك فهو كتاب الخالق جل جلاله الذي أنزله رحمة وهداية ونورا ودستورا لهذه الأمة المحمدية. Dan hal itu bukan hal yang takjub, yang biasa. Memang benar, Al-Quran itu adalah mukjizat yang luar biasa, yang kemudian menjadi pedoman bagi manusia sebagai undang-undang dalam kehidupan. Nah, إنه كتاب الله الخالد الذي من تعلق به كتب له الخلود في الدنيا والآخرة. yang itu adalah Al-Quran sebagai kalam Allah Subhanahu wa taala yang maha menciptakan, yang kemudian kekallah hal tersebut ketika kemudian orang membacanya dengan baik. Nah, innahu kitabun nur alladhi man ta'allaqa bihi wa man tamassaka bihi kana fi nurin fid dunya wal akhirah. Dan Al-Quran juga disebut kitab nur, yang memberikan cahaya, yang kemudian siapapun dekat dengannya, dia akan mendapatkan cahaya dari Al-Quran tersebut. Innahu kitabur ruh allazi man ta'allaqa bihi kana hayyan wa in mat. Dan Al-Quran juga disebut kitab ruh, yang kemudian siapa yang membuat interaksi luar biasa dengan Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menghidupkan hatinya. Faman istaghna 'anir ruh mata kal an'am. Dan barang siapa kemudian jauh dari ruh tersebut, dia mati layaknya hewan. Wa man istaghna 'anil nur 'asha fi dhalam. Dan siapa yang kemudian dekat dan tidak jauh dari cahaya tersebut, maka dan siapa yang kemudian jauh dari cahaya tersebut, maka dia akan hidup dalam kegelapan. Innahul Qur'anul ladzi yarfa'u wa yanfa'u wa yashfa'. Maka itulah Al-Quran, peganglah, yang kemudian Al-Quran tersebut memberikan manfaat, meninggikan derajat, dan kemudian menjadi syafaat bagi kita. Yanfa'u sahibahu fid dunya wal akhirah. Tentu Al-Quran akan memberikan manfaat luar biasa. رئيس المؤسسة الأستاذ أحمد خير الدين بارك الله فيه وفي جهوده
وأرحب بأساتذة المؤسسة كلهم والأستاذ الكريم الأستاذ إلهام أكبر وأخي الشيخ يسري زال الذي صاحبني في رحلتي إلى هذه الأرض الطيبة المباركة أرض القرآن. Dan beliau juga menyapa Ustadz Khairuddin sebagai ketua yayasan, kemudian para asatidz sekalian, tidak lupa MC kita yang ganteng hari ini Ustadz Ilham Akbar Al-Qori, kemudian orang-orang yang terlibat, tim-tim khidmah beliau termasuk nama saya tadi disebutkan. Kemudian beliau sangat senang sekali tentunya dalam pertemuan ini atau dalam kesempatan ini. وكما قيل من لم يشكر الناس وحبيبه بلغ الرسالة. Kemudian Ustadz Yusuf dan para asatidz yang lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, tentu mereka ini adalah sebagai kemudian sebagai para pelopor dan penguat bagaimana berlangsungnya Yayasan Nasirus Sunnah. Begitu juga kepada para hadirin, para talibul ilmi, para santri, kemudian baik ikhwan akhwat atau ibu-ibu yang di atas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati pertemuan kita hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tidak memperpanjang kalam, insyaallah taala kita akan mendengarkan tausiah atau pesan yang luar biasa, maka penting bagi kita semua yang berhadir. Pertama adalah untuk kemudian betul-betul belajar, mengambil istifadah dari beliau, sehingga nantinya ilmu tersebut dapat kita terapkan dan menjadi penyemangat dalam belajar, dalam menghafal dan seterusnya. Baik, fa'ala syekh mubasharatan falyatafaddal fadilatuhu mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه حبيبه وخليله ونبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فمحى به عبادة الأوثان وأكرمه صلى الله عليه وسلم بالقرآن المعجزة المستمرة على سائر. ومرحبا بحضوركم وبقلوبكم. الحمد لله. كيف حالكم يا شباب؟ والبنات؟ ما شاء الله. Baik, karena beliau sudah hadir, maka kita switch ke dalam bahasa Indonesia. Dan insyaallah di tengah-tengah kita sudah ada mutarjim Syekh Yusri Amir Syah hafizahullah taala. Baik, insyaallah kajian tahsin dengan materi pembahasan di antaranya adalah yang pertama insyaallah akan dibahas oleh beliau. Pertama tentang bagaimana metode ulama terdahulu dalam belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, kesalahan metode pembelajaran tahsin di zaman sekarang. Dan yang ketiga, metode terbaik belajar tahsin dan cara terbaik memilih guru Al-Quran. Ini banyak sekali yang dibahas, tapi kita lihat saja nanti bagaimana beliau menyampaikan. Mungkin bisa nanti dirangkum dalam waktu yang singkat, tapi semuanya terbahas gitu ya. Insyaallah kita akan serahkan semuanya kepada beliau. Kepada beliau, falyatafaddal ilaihi mashkuran.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, yang kami hormati ada Ustadz Heru